बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। संगा रेडियो लवर यूट्यूब चैनल से अल्लाह दिता शाकर संगा तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता है। क्योंकि हमने रेडियो के हवाले से जो चैनल बनाया है, रेडियो पे काम करने वाला कोई हमें मिल जाए, रेडियो का लिसनर मिल जाए, रेडियो पर तहकीक करने वाला मिल जाए, तो हम उनको तलाश भी करते रहते हैं और कोई मिल जाता है तो ये हमारे लिए खुशकिस्मती भी है। आज एक ऐसी लिसनर जिन्होंने अपना कैरियर जो है ना, मैं कह सकता हूँ पूरे वसूख के साथ कि रेडियो लिसनिंग के साथ ही शुरू किया। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी पहले समात का जिक्र फरमाया है, फिर बोलने का जिक्र फरमाया है। वो किसी ने कहा था ना, अ गुड लिसनर इज़ अ गुड टॉकर। जो अच्छा सुन सकता है वो अच्छा बोल भी सकता है। तो हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर हुमैरा जबी, जिनका ताल्लुक पीर महल ज़िला टोबा टेक सिंह से है। हम बचपन में उस वक़्त हमने अपने रेडियो सुनना शुरू नहीं किया था, तो उस वक़्त हम उनके नाम से वाक़फ़ भी थे। आज ये रेडियो पाकिस्तान मुल्तान की सालगिरह पे तशरीफ़ लाईं, तो डॉक्टर साहिबा हम आपको संगा रेडियो लवर यूट्यूब चैनल पर वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, आप एक मुहक्किक हैं, एक राइटर हैं और एक शायरा हैं। क्योंकि वो कहते हैं शेर और शऊर का तल्लक जो है ना, ये एक ऐसी ऐन से होता है, अगर इसे वो ऐन हज़फ़ कर ली जाए तो बाकी शोर होता है या फिर शर होता है। क्योंकि आपका तल्लुक तो शऊर और शेर से है, तो आपने बाकायदा शायरी का आगाज़ कब से शुरू किया? शायरी जो होती है वो असल में मेरी एक गज़ल भी है कि शायरी इंसान पे उतरती है, और ये कहना मुश्किल होता है कि आपने पहला शेर जो है वो कब से आपने लिखना शुरू किया। मेरा ख़्याल है कि ये इंसान के अंदर एक जिबिली तौर पे उसके अंदर ये चीज़ मौजूद होती है। हाँ, इसका इदराक जो है वो मुझे कोई 9th-10th में मैंने कोई इल्मी नज़में लिखना शुरू की, तो उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जो है गज़लों की तरफ, गो कि उस वक़्त उरूज़ से इतनी वाक़फ़ियत नहीं थी, बहारों और उरूज़ के साथ इतनी वाक़फ़ियत नहीं थी। तो ये तो ख़ैर बहुत बाद की बात है। जब मैं एमफ़िल कर रही थी तो उस दौरान फिर मैंने ज़रा अपनी बवजूह जो है और मसरूफ़ियात, जॉब की मसरूफ़ियात, पढ़ाई की मसरूफ़ियात, तो इन वजूहात की बिना पे फिर जो है वो शायरी में थोड़ा गैप आ गया। फिर उरूज़ सीखा कि नहीं, ऐसे शेर जो है ये कोई वाक़ई वो आइन जो है इसमें ज़रूरी है, और आइन से आइन हज़फ़ कर दी जाए, आइन हज़फ़ की ही नहीं जा सकती क्योंकि आइन से उरूज़ भी बनता है लफ्ज़। बेशक। तो उरूज़ जो है वो शायरी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक कहीं पे कोई तराजू नहीं होता, आप किसी चीज़ को नाप तोल जो है वो उसका सही तरह से नहीं कर सकते। तो मुझे ये था कि मैंने लिखा तो बहुत था, बहुत से अशार बावज़न और मौज़ू भी कहे, लेकिन अपने लिखे हुए को उरूज़ जानने के बाद, उरूज़ से वाक़फ़ियत हासिल करने के बाद अपने ही अशार को कुछ नया लिखा। कुछ जो पहले वाले मेरे गज़लियात थीं उनको शामिल करके तो एक किताब की शक्ल में एक सितारे के साथ रहना है जो है ये मंज़र आम पे आई, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पज़ीराई हुई। इसको नेशनल अवार्ड भी मिले और कौमी जो है इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात ये कि पज़ीराई बहुत हुई। डॉक्टर साहबा, क्योंकि एक शायर जो होता है उसमें सलाहियत जो होती है वो खुदादाद सलाहियत होती है। शायर बनता नहीं है बल्कि बना हुआ होता है। बिल्कुल। तो आपने इसको बाकायदा एक किताब की शक्ल किस दौर में दी? आपने स्टूडेंट दौर में या आपने बाकायदा जब आपने टीचिंग का सिलसिला शुरू किया उस वक़्त आपने इसको एक किताब की शक्ल में? जी, टीचिंग का सिलसिला तो काफ़ी देर से मतलब काफ़ी देर पहले शुरू हुआ। उसके बाद जो है कुछ तालीमी मसरूफ़ियात रहीं, शुबा तदरीस से वाबस्ता रहे, तो पढ़ाने से ताल्लुक़ था। तो कुछ मसरूफ़ियात इस किस्म की थीं कि किताब की तरफ मैं सोचती थी कि ये कलम उठाना जो है एक जुर्रत का नाम है। तो और फिर शायरी ऊपर से हो तो फिर उसको ज़ाहिरी बात है कि वही उरूज़ के जो वाक़फ़ियत है और उरूज़ के जो बहर अज़ान होते हैं, तो मैंने इस काबिल नहीं समझा कि मैं अपनी शायरी को जो है फटाफट जो है वो मैं मंज़र आम पे ले आऊँ। बल्कि मैंने बिल्कुल जब एमफ़िल के बाद थोड़ा मुझे पढ़ने पढ़ाने का कुछ वक़्त मिला, तो 2018 में जो है मेरा पहला शेरी मजमूआ जो है वो सामने आया।
دوسرے پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے، اور نظموں کی کتاب اور جو ہے افسانوں کی بھی انشاءاللہ، اور تحقیقی موضوعات پہ بھی، چونکہ پی ایچ ڈی کے دوران جو مجھے تحقیقی جو ہے جن منازل سے میں گزری ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میں وہ آنے والے جو محققین ہیں ان کے لیے تاکہ وہ کتاب جو ہے وہ سنگ میل ثابت ہو، ان کی رہنمائی ہو سکے، تو اس سلسلے میں بھی جو ہے لکھنے کا رجحان ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، شاعری میں باقاعدہ کوئی آپ کا استاد ہے، یا اگر استاد ہے تو وہ کون ہے؟ دیکھیں، شاعری میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ استاد سے صرف سیکھ کے تو آپ شعر آپ لکھ تو لیں گے، اس کو لکھنا تو کہہ سکتے ہیں، کہنا نہیں کہہ سکتے کہ آپ شعر جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی کسی ایک کا نام لینا تو جو ہے مختلف یہ مشکل ہے۔ مختلف اوقات میں یہ ہے کہ میں اپنا جو کلام ہے مختلف شہباز خاور صاحب تھے، ان کو چیک کرواتی رہی، اور بھی ایسی شخصیات ہیں میری جو استاد بھی ہیں، میرے ایم فل کے اساتذہ ہیں، ان کو بھی جو ہے اپنا کلام دکھاتی رہی، اور کچھ خود انسان، میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا استاد خود ہوتا ہے، اپنے بحور و اذان کو جو ہے وہ خود کر کے دیکھنا جو ہے وہ زیادہ بہتر رہتا ہے۔ اچھا، آپ کی جو شاعری ہے یہ موضوعاتی شاعری ہے یا انقلابی شاعری ہے؟ آپ نے اپنا محور جو ہے یا فوکس کس بات پہ کیا ہے اپنی شاعری کا رخ کس پہ موڑا ہوا ہے؟ بات یہ ہے کہ شاعری جو انسان جبلی طور پہ جس طرح کا ہوتا ہے، اس کی شاعری میں اس کا وہی عکس نظر آتا ہے۔ تو میری شاعری جو ہے وہ کچھ روحانی موضوعات پہ بھی ہے، کچھ اس میں فلاسفیکل ٹچز بھی آ گئے ہیں، قدرتی طور پہ آئے ہیں، یعنی یہ میں وہ باتیں بتا رہی ہوں جو کہ مجھے قارئین بتاتے ہیں، قارئین کی رائے کے مطابق میں کہہ سکتی ہوں۔ اپنی شاعری پہ خود تو میں کیا تجزیہ کر سکتی ہوں۔ اپنے پہلے مجموعہ کلام ایک ستارے کے ساتھ رہنا ہے، اس سے ایک غزل قارئین کی نظر کرتی ہوں۔ شاعری مجھ پہ جب اترتی ہے، شاعری مجھ پہ جب اترتی ہے، ہر زمانے کی بات کرتی ہے۔ روح ملتی ہے جا کے صحرا سے، روح ملتی ہے جا کے صحرا سے، اور آنکھوں میں ریت بھرتی ہے۔ جب بھی کاغذ پہ درد لکھتی ہوں، جب بھی کاغذ پہ درد لکھتی ہوں، ایک صدا دل پہ ہاتھ دھرتی ہے۔ رنج و غم کے چراغ کی لو سے، رنج و غم کے چراغ کی لو سے، زندگی اور بھی نکھرتی ہے۔ اور شعر ہے کہ دل ہے میرا کہ درد کہتا ہے، دل ہے میرا کہ درد کہتا ہے، اور ہنسی ہونٹوں پہ ابھرتی ہے۔ ہم غریبوں سے بے رخی کیسی، ہم غریبوں سے بے رخی کیسی، نیند اکثر سوال کرتی ہے۔ زندگی ہے میری عطا جس کی، زندگی ہے میری عطا جس کی، ہر نفس اس کا ورد کرتی ہے۔ وہ سراہے تو ہر غزل میری، وہ سراہے تو ہر غزل میری، ایک نئے رنگ سے سنورتی ہے۔ کیا بات ہے! شاعری مجھ پہ جب اترتی ہے، ہر زمانے کی بات کرتی ہے۔ کیا ڈاکٹر صاحبہ کمال! اور پہلی کتاب پہ اور پی ایچ ڈی کرنے پہ ہم آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور آپ کی نئی کتاب کا ہمیں انشاءاللہ انتظار رہے گا۔ تو بہت شکریہ، ہم انشاءاللہ دوبارہ نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اجازت، اللہ۔